Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak, sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Pemirsa, sejumlah kendaraan hangus akibat serangan Israel di Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya luka-luka. Rekaman yang diambil pada Selasa malam menunjukkan sejumlah mobil yang hangus terbakar masih berkobar di daerah Al-Janah, Beirut, Lebanon. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api setelah dilaporkan terjadi serangan udara. Menurut media Lebanon, pasukan Israel menargetkan konvoi kendaraan di daerah Al-Janah di sisi utara pasar Al-Rausha. Akibat serangan tersebut, 5 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turun ke jalan untuk merayakan Hari Republik Islam di tengah perang melawan Amerika dan Israel. Keduanya bergabung untuk memberi semangat kepada rakyat Iran. Pada peringatan Hari Republik Islam, ribuan orang padati kota Teheran, Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Pada peringatan Hari Republik Islam, rakyat Iran mengibarkan bendera Iran dan membawa foto pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Selain itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ikut turun ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam dan memberi semangat rakyat Iran di tengah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. احساس میکنم که خواستین یه جور متفاوت بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره‌ای از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. خب چطور دیدین آقای دکتر؟ خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا قبطه میخوره آدم به این مردمی که انقدر با انگیزه، با حرارت، با روحیه بسیار بالا دارن اینطوری برای کشورشون فداکاری میکنن، حفاظت میکنن، پایداری میکنن، انسجام اجتماعی رو حفظ میکنن. خدا قوت به همش. Pada peringatan hari jadi ini, pemerintah Iran akan mengadakan upacara resmi, pidato, demonstrasi publik, dan beberapa acara yang menampilkan pertunjukan militer. Ya, pemirsa, di tengah berlanjutnya invasi Amerika, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengirimkan surat terbuka kepada rakyat Amerika Serikat. Pezeshkian mendesak publik Amerika untuk mempertanyakan kepentingan siapa di balik perang Amerika-Israel terhadap Iran saat ini. Ya, diunggah dalam akun media sosialnya, surat Presiden Pezeshkian mempertanyakan apakah kebijakan America First Presiden Donald Trump benar-benar menjadi prioritas pemerintah Amerika saat ini. Pezeshkian mempertanyakan tepatnya kepentingan rakyat Amerika yang mana yang benar-benar dilayani perang ini. Pezeshkian juga menegaskan tindakan agresi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung banyak pihak. Surat dari Presiden Iran ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengeluarkan ancaman terbaru terhadap Teheran melalui media sosial.
Pemerintah Indonesia kutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian dan tewaskan 3 anggota TNI dan tuntut investigasi menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang rudal serang markas UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Prakavarisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi.